नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, सकाळू खाली पेटरे पानी पीले क्यों रोग भल हुए? ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी मुंड बिंधा, ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य और ऑप्शन डी यही समस्त। सो फ्रेंड्स, जदि आपण माने यही प्रश्न गुड़िकर आंसर जानी ताहेले कमेंट माध्यम 5 सेकंड मध्य उत्तर गुड़िक दे पारिबे। समयटी आरंभ होउछि एबेठु। सो फ्रेंड्स, समयटी शेष हो जाइए। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी यही समस्त। सकाळू खाली पेटरे पानी पीले गैस, मुंड बिंधा एवं कोष्ठकाठिन्य रोग भल होइथाए। तो फ्रेंड्स, देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं फल मनुष्यर बुद्धि बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाए? ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए डालिंब, ऑप्शन बी अखरोट, ऑप्शन सी सेव और ऑप्शन डी कदली। तो फ्रेंड्स, समयटी शेष हो जाइए। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी अखरोट। अखरोट फल मनुष्यर बुद्धि बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाए। तो फ्रेंड्स, देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी, केउं परिबा खाइले शरीर हाड़ गंठी बिंधा कमी थाए? ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए कखारु, ऑप्शन बी बैगण, ऑप्शन सी सजना छुई और ऑप्शन डी पटल। तो फ्रेंड्स, समयटी शेष हो जाइए। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी सजना छुई। सजना छुई खाइले शरीर हाड़ गंठी बिंधा कमी थाए। तो फ्रेंड्स, देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी, केउं फल खाइले रक्त शर्करा बढ़े नाही बरम कमी थाए? ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी लिचु, ऑप्शन सी पणस और ऑप्शन डी जामुकोली। तो फ्रेंड्स, समयटी शेष हो जाइए। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी जामुकोली। जामुकोली फल खाइले रक्त शर्करा बढ़े नाही बरम कमी थाए। तो फ्रेंड्स, देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, शरीर केउं अंग निजे निजे को सफा करि पारे? ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आखि और ऑप्शन डी किडनी। सो फ्रेंड्स, समयटी शेष हो जाइए। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए कान। शरीर कान अंग निजे निजकू सफा करि पारे। सो फ्रेंड्स, देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं फल खाइबा द्वारा खराब स्वप्न देखिबा कमी जाए? ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी किवी, ऑप्शन सी कदली और ऑप्शन डी अंगूर। तो फ्रेंड्स, समयटी शेष हो जाइए। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी कदली। कदली फल खाइबा द्वारा खराब स्वप्न देखिबा कमी जाए। तो फ्रेंड्स, देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, केउं परिबा खाइले देहर रंग गोरा होइथाए? ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए भेंडी, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी बीट और ऑप्शन डी कलरा। तो फ्रेंड्स, समयटी शेष हो जाइए। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी बीट। बीट परिबा खाइले देहर रंग गोरा होइथाए। तो फ्रेंड्स, देखिबा परवर्ती प्रश्नटी, मलकंटक रोगी केउं मांस खाइबा द्वारा रोग दुगुणा बढ़ी थाए? ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी माछ, ऑप्शन सी छेली मांस और ऑप्शन डी कुकुड़ा मांस। सो फ्रेंड्स, यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी जानवा पूर्व जदि आपण मैंने आमर चैनल को नुआ कर विजिट करते चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर थी घंटी को दबाई ऑल उपर क्लिक कर दिंतु, जहाँफल कि जिते यहीपरि नुआ नुआ वीडियो अपलोड हो आपण मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। तो फ्रेंड्स, ये देखा यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी छेली मांस। मलकंटक रोगी छेली मांस खाइबा द्वारा रोग दुईगुणा बढ़ी थाए। सो फ्रेंड्स, ये देखा परवर्ती प्रश्नटी, केउं साग ठंडा प्रकृतिर जहाँ कफ समय खाइले
କାଶ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୋଇଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି ଖୁସୁଳା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଳମ ଶାଗ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୋଇଶାଗ। ପୋଇଶାଗ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତିର, ଯାହା କଫ ସମୟରେ ଖାଇଲେ କାଶ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଅମ୍ଳପିତ ବା ଏସିଡିଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାନ ମଧୁରୀ ସହିତ କ'ଣ ଚୋବାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମିଶ୍ରି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମିଶ୍ରି। ଅମ୍ଳପିତ ବା ଏସିଡିଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାନ ମଧୁରୀ ସହିତ ମିଶ୍ରି ଚୋବାଇବା ଉଚିତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ହାଡ଼କୁ ଲୁହା ଭଳି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧଳାରାଶି, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଆ, ଅପସନ୍ ସି କାଜୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚିନାବାଦାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧଳାରାଶି। ହାଡ଼କୁ ଲୁହା ଭଳି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଧଳାରାଶି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। କାମଳ ରୋଗ ବା ଜଣ୍ଡିସରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କିଏ ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଆଖୁ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ଚାହା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କମଳା ରସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଖୁ ରସ। ଆଖୁ ରସ କାମଳ ରୋଗ ବା ଜଣ୍ଡିସରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଅପସନ୍ ବି କାଶ, ଅପସନ୍ ସି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହଜମ ଶକ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଶ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଲେ କାଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ବି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍କରାନ୍ତି ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍କରାନ୍ତି ମଞ୍ଜି। ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଲେ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।